और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच रविवार को जमकर मारपीट हो गई। धर्मांतरण के विरोध में पहुंचे बजरंगियों पर ईसाई समुदाय के लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ता चर्च में घुस गए और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। धर्मांतरण करने की योजना बनाते हैं, दुनिया भर का प्रलोभन देके दाल चावल खिचड़ी हॉस्पिटल पुलिस व्यवस्था सारा चीज करके लोगों को भ्रमित करते हैं। नमस्कार भाई भूणी माने प्रभु जी कृष्ण नाम आपण को समस्त को स्वागत करे। प्रिय प्रभु को लोक मैंने जो छत्तीसगढ़ बहुत ए प्रकार हंगामा चलुची छत्तीसगढ़ अनेक ख्रीष्टान विरुद्ध मन को ए प्रकार विरोध करुँच पुणी अनेक ख्रीष्ट माने पत्थर मारे से समस्ते से बजरंगी दल माने से माने अनेक पुलिस डाकिकी ए प्रकार हंगामा पूरा ए प्रकार मारापिटा करुँच। प्रभु लोक मैंने जदि ए प्रकार मारापिटा होची ताहले तुम्बे माने कौन कर उचित सही सहिष्णुता सहित रहा आवश्यक पड़ो से प्रत्येक बजरंगी दल मानू एमती ही से माने ताड़न करुँचे केबे भी शांति न थाए। प्रिय प्रभु लोक मैंने से भावुंट आमे समस्ते प्रकार ख्रीष्ट लोक मानू शेष करूँ आमे से ख्रीष्ट लोक मानू मारिदेबू किंतु से माने केबे भी पारिबे नाही। प्रिय प्रभु लोक मैंने से प्रत्येक यही माइंड रे अनेक भ्रष्ट कथा कही बुलू अच्छा किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मानक देखुंट सदा प्रभु आपण मानक निश्चित उद्धार करेंगे रक्षा करेंगे जो मैंने प्रकार हत्या करने चाहूँ भी सदा प्रभु देखुंट से मानक भी सदा प्रभु नरक कुंड में पकईदेवे। प्रिय प्रभु लोक मैंने से माने प्रकार हंगामा कले से माने शांति रे चर्च बसवा से ख्रीष्ट लोक मानू देहु नाहंती से माने अनेक पुलिस डाकिकी अनेक लोक मानू ख्रीष्ट लोक मानू विरोध करुँच मारपीटा करुँच से प्रकार संडे दिन रे अनेक से ख्रीष्ट लोक मानू बजरंगी दल माने आसिकी मारपीटा करिले प्रकार व्यवहार करिकी से स्थान रे बहुत लोक माने हंगामा होवछते। प्रभु लोक मैंने अनेक हिंदू माने बजरंगी दल माने कहते आमटारे शांति अच्छी किंतु से माने जाइके अनेक ख्रीष्ट निकट को विरोध करुँच किंतु ख्रीष्ट लोक मैंने शांति नम्रता सहित अच्छा किंतु अनेक लोक मैंने जाइके ए प्रकार विरोध करुँच किंतु ताहाटारे शांति और मुक्ति नहीं। प्रिय प्रभु लोक मैंने केमिति से माने ख्रीष्ट लोक मैंने आपण निकट को विश्वास करेंगे। जदि तुमटारे शांति मुक्ति तांता ताहले आज ईश्वर को निकट को ख्रीष्ट निकट को दौड़ा आवश्यक न तांते सेठी आज प्रत्येक लोक मैंने जीवित परमेश्वर निकट को जाउछंती। प्रिय प्रभु लोक मैंने से आपण मैंने भी जीवित परमेश्वर को जातु तुम्हें मैंने जदि यही वीडियो को आज शेष पर्यंत देखु आपण विश्वास जेपरी बढ़िबो अनेक लोक मैंने यही जीशु को विश्वास करें तुम्हें मैंने जीशु को विश्वास करूँ ताहले सदा प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करेंगे जो से माने ताड़न करुँच से ताड़न रु से प्रत्येक ख्रीष्ट व्यक्ति माने मजबूत रचंती मारापिटा हेले भी से माने ईश्वर विश्वास सहित चलुचंती किंतु जदि अनेक हिंदू अनेक ए प्रकार बजरंगी दल मानकटारे शांति मुक्ति तांता ताहले ताहांकटारे ए प्रकार अनेक लोक माने विश्वास करितांते किंतु ताहाटारे किछि नथिबा जेतु आज ईश्वर को निकट को ख्रीष्ट निकट को विश्वास करुअछंती जदि ए प्रकार ताहांकटारे शांति तांता मुक्ति तांता आवश्यक न तांता ईश्वर को विश्वास करबा पाए। प्रिय प्रभु लोक मैंने से माने निज को शांति शांति बोल देखांती जेमिति कि से माने ए प्रकार कहती शांति हिंदूटारे शांति बोली कहती बजरंगी दलटारे शांति बोली कहती किंतु ताहाटारे ही बहुत मूर्खम्य कथा अच्छी से माने जाइकी एमिति चुपचाप बसवा लोक मानकु प्रभुंकर कीर्तन गौरव शांति जीवन काटिबा लोक मानकु जाइकी विरोध करुछंती सेटा पई अनेक लोक माने मध्य सही बजरंगी दल मानक विश्वास करेंगे नहीं कारण ताहाटारे शांति नहीं से माने प्रकृत अंधविश्वास माने अटंती से प्रकृत हिंसाकारी माने अटंती हिंसावादी माने अटंती से से माने जाइकी ताड़न करुछंती ख्रीष्ट लोक माने शांति रे सभागित से माने बसुचंती कोन बजरंगी दल मानक कोन कहउछंती कि किछि कहउनांती किंतु से माने ही अनेक ख्रीष्ट मानक जाइकी विरोध करुछंती एही प्रकारे गोटिची छत्तीसगढ़ प्रिय प्रभु लोक मैंने आपण मैंने यही प्रत्येक विषय जानी देखी भी जो मैंने से प्रत्येक जिनस जो घटुची यह केवल ईश्वर विश्वास द्वारा से जो मैंने ताड़न करुँच ए प्रकार टंका पैसा
ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଉଳ ଦେଇକି ଟୁବାଲ ଦେଇକି ଅନେକ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଏହି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆଉ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେହି କାଳରେ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ୟୁ ଯଦି 3:1-2 ଦେଖିବେ 1 ଦେଖିବେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସେହି ଜହନ ବାକ୍ତେଜିକ ଜହନ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଦରକାର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଏମିତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳଟାରେ ହିଂସା ତାଳନ ଅଛି ସେହି ତାଳନ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଷୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ମାରପିଟା ହାଙ୍ଗାମା ଚାଲୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧକୁ ଆଉ ଅନେକ ଆଉ ଯେତିକି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳୀମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି ଆଜି ଅନେକ ନିକଟକୁ ତାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେଠି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ କରିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଆଉ ଡେପ କାଲକୁ ସେ ଆଉ ସରଳତା ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ କରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ବାଟ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଚରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଉଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେଟା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ପ୍ରକାରେ ନଷ୍ଟ ବି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରେ ଚିରିକ୍ ବି ପିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କିଏ ପୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ବୋଗିଯିବ। ସେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ବୋଗିଲେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରେ ଚଟପଟ ହେଇକି ଆଉ ସେଠି ହିଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ବକର ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଦରକାର? କେବଳ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ହାଙ୍ଗାମା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପାଇଁ ସେହି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ସେମାନେ ଆଉ କାଟୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ସେମାନେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ପରି ହିଂସା ତମ ପରି ତାଳନ ତମ ପରି କ୍ରୋଧ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଂସା ତାଳନ କ୍ରୋଧ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।